ta ras-ras kita muji ras nembah Tuhan ta Yesus nai rende kita nomor 10 pitu debas kitab mendenden ta aku memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira dalam Dia karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira dalam Dia karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira dalam Dia karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira dalam Dia karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Terus dengan si puji Tuhan ta nomor 373 kame Tuhan si metunggung. Terus dengan kita rende nomor 360 siwa Yesus Tuhan endah kari ras bahasa Indonesia na si bang.
marjinu krina jelma ngakukan Yesus Kristus Tuhan. Ya Tuhan, Yesus Tuhan, Dia telah bangkit dari masyarakat Tuhan. Semua lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Mari asa bancina ras kita cinder si sembah Tuhan ta. Rendah kita nomor 383. Mari sembah di batas singgelo. Saja karir toto kita. Berikan puji kemuliaan, jadikan langit doni raste isina. Kapta rida duduk tenang, kini ulinda ras bekalana ya di batanta dibatasi galung, ku berpuji kemuliaan, jadikan langit doni raste isina. Gandum tuh tangkas katerida duduk kendung, kini ulindu ras pegalandu kan di batangku ngalit si deba. Ras kikar toto Tuhan Yesus sinapa langit ras doni ulu kegeluhun kami bagepe sinelamatkan kami ibas kubang dosa enari simulahi kami ibas api sigara enari. Yesus nama simpakeke pa kami sangang geluh dengar kaham Tuhan Yesus ibas wari petelukan enda mo tandana maka kami manusia ndai keke dengar kami pagi sekali nari amin nagia kami penggo mati. Tuhan Yesus enda mo pengharapan kami maka bancir kita kan keke dengar kami meriah dengar agap kami mujiras nembah Yesus di bata kami dai janah ngaku pepusuh kami kamu di bata kami ulu kegeluhun kami dai. Tuhan Yesus ate kami pe waktu si sendah
ati kami megi sorandu i surga nari. Mindo kami gelah kesandu si badiar dahin, gelah banci kari, katandu si begi kami. Kamlah kesandu si badia karir dahin kupusuh kami. Peseh sakatandu, gelah banci jelas yang kai kami. Bagai pebanci ipakikan kami, ikutkan kami katandu, rakitekan kami di bata kami ndai. Pertoto dengan kape kami Tuhan Yesus. Hambandu karisi peseh perkataan. Pakailah ia, berelah hikmat, sirih nabas kamdai nari saja. Gelah banci singan na atendu, elah ipeseh na ibagi kami. Bujur Tuhan kami Yesus, kami di bata kami, sindekan mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Kundul kita. Syilihi ndenden tandai 360 siwa. Yesus Tuhan kap. Enda basa karona saja 2 kali karisindekan. Saja karis bagikan sekolah minggu tak? Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, yang gokeke basmaten yakap Tuhan. Krina jelma erjimpu, krina jelma ngakukan, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, yang bokeke basmaten yakap Tuhan. Krina jelma erjimpu, krina jelma ngakukan, Yesus Kristus Tuhan. Bertoto kita. Isembah kami, ipuji kami kam di bata kami, singgo keke ibasi matenari. Ipermuliakan kami kam Tuhan Yesus, alum beritakan gelarndu, aru beritakan perbahanendu ibas doni enda. Tuhan Yesus ngatakan bujur kami, adibas waktu enda nggo berekendu kami segar, berekendu kami seibas rumah pertotondu enda. Banci rende muji kam, jana banci berekendu pusuh kami enda. Git dengar bagikan perkataandu. Tuhan Yesus, kami harapkan kami si jadi guru kami. Kesah si badia erdahin i tengah-tengah kami. Gelahna banci yang kai kami perkataandu Israhkan kami pusuh perukuran kami, kubas tandu saja. Pedaulah kerinana pendahin si gelap, sirbahan cala core perukuran kami. Sirbahan cala kami tenang la yang kai kami perkataan tapi kam saja di bata kami ndai singgo bancing berikan kami seibas ingan enda bancing kuasai pusuh kami. Bujur Tuhan Yesus di bata kami. Amin. Ogenta bas Johannes
Johannes siwah ayat sada ngasa sada perikop enda gedang tapi labu kerina nakari si ukurkan kita kal jenda lebih tujunna kitab Johannes enda sioge lebih ibas Johannes 20 ayat 30 lah na banci kari purkurenta kusi ikatakan ras itujukan surat enda kubacakan lebih tuhu melala dengar tanda-tanda sengget ibahan Yesus ilebe-lebe ajar-ajarna sila isuratkan ibas kitab enda kai si enggo isuratkan ibas kitab enda tujunna eme gelah kamtek maka Yesus kap anak di bata ia kap raja penampat si ijanjikan di bata bagepe gelah arah kini tekendu geluh kam ibas gelarna enda me tujun kitab Johannes jadi sioge Johannes siwahdai lah seteh kari enda me ateta syukurkan ugakin tek jenda judulna ipe palem Yesus sekala si pentang tang-tangna tubuh nari asum Yesus erdalan idahna sekala si enggo pentang tang-tangna tubuh nari nungku najar-ajarna nina oh guru dosa isenge erbahanca maka ia pentang tang-tangna tubuh nari dosana entah dosa orang tuana enda nungkun ajar-ajar Tuhan Yesus man Tuhan Yesus erjabab Yesus ia pentang labo erkiteken dosana bagi pelabo erkiteken dosa orang tuana tapi gelah teridah kuasa dibata ibas geluhna jadi murid-murid Tuhan Yesus enda idah nakala pentang dai dosa isenge erbanca maka ia pentang tang-tangna tubuh nari ia mis adilit pinakit dosa mis ingetna adi jenda kalak pentang enda labo erkiteken dosana labo erkiteken dosa orang tuana tapi tujuna gelahna teridah kuasa dibata ibas kegeluhenna lame likang si baca ribas Markus erkiteken dosana ia enggo pangpangan adi jenda gelah teridah kuasa dibata ibas geluhna makalit nge pinakit enda labo bandosa mabage tapi gelah teridah kuasa dibata bas kegeluhenna saja dah lebih si teruskan kita harus dahin sinuruh aku sangat terang dengawari sabab reh megelap janah paksa sepelanga superdahin asum aku ibas doni enda aku me terang doni ijenda baca siang kai Tuhan Yesus ndai lid dahin siman dahin kena si isuruh bapana maka erdahin ya sangat terang wari lika karu waktu na gelap lanai bancir dahin maka ikata kena kape asum aku ibas doni enda aku me terang doni ikata kena ingat kena kita ku Johannes sada ia me terang doni seteruskan kenca ikatakan Yesus enda icidurina tanah yadukna tanah rasidurna jenari idampel kena tanah kumata kalak si pentang dai kenca bage nina Yesus man mana tor duhap kam ku kolam Siloam
ibas cakap Heber Siloam artina isuruh. Maka lau si pentang erduhap janah asum ia reh mulihkan enggo erpengidah matana. Jadi idalan kena kai si katakan Tuhan lali alasena la idahna dalan me, tapi sanga isuruh Tuhan dai idampel kena tanah sing enggo iadu nalu cidur nandai jenari isuruhna erduhap ku kolam Siloam. Maka sangayar dalan dai te ia kai si katakan Tuhan Yesus dai lau sia ku kolam dai erduhap ia bagi si isuruh Tuhan Yesus dai mulihkan ia enggo erpengidah. Jadi mujizat. Enca jenari nungkun teman nasi sada kesain bagepe si megati ngidah ia mindo-mindo nina. Ma iya kin si biasa kundul mindo-mindo jadi teman na sebalengan ngunungkun mau bage nungkun ya teman na si sada kesaindai. Ma iya kin si biasa kundul mindo-mindo nina nggo gidah nar pengidah iya kaping go mama ngatina. Enca piga-piga kalak ngata kenca iya me, dia balit iya ni na bage. Tapi lit kape sing ngata kencalang, labo iya. Nguma mangate kala mo bage. Tapi seri rupana naka. Maka singgor pingidah eji neng aku nina, aku masih biasa mindo-mindo ngaku iya, aku masih biasa mindo-mindo ia sendiri ngaku sabna kala andai ngu mama ngatena pentang yanda ngukar pengidah teman nasada kesain lanaya tandaina. Maka singgor pengidah ejine ngaku nina aku masih biasa mindo-mindo maka isungkun kala dai iya nina kuga maka kamgor pengidah. Rejabab ia si igelari Yesus mesir bahanca aku erpengidah. Teh na gelar Yesus teh name si igelari Yesus merbahanca aku erpengidah. Teruskan kak iciduri na tanah iadu na tanah heras cidurna jenari idampel kena tanah kumatangku kenca bage nina tor duhap kam ku kolam Siloam. Maka lau saku kuje janah kenca akur duhap mintes erpengidah matangku. Kata kena gua jalan ceritana kata kena. Maka ijada ge iya nina kakak nai. Rejabab ya gua nina laku teh nina makeup du uga lalit karang-karang na kai si ikata kenandai ndai si igelari Yesus merebahan cakur pengidan jada geia laku teh bagenda me kala si pentang dai enggo erpengidah. Maka si teruskan iorati kalak parisi kalak si enggo erpengidahe. Asum Yesus ngaduk tanah ras cidurna dengan pembedakan mata kalak si pentange rembang wari sabat. Rembang ibas wari sabat. Maka ibaba kalak Yahudi kalak si enggo erpengidah dai man kalak parisi. Jenari isungkun kalak parisi iya kai kulihi jenari isungkun kalak parisi iya kai sababna maka iya enggo erpengidah ngaloi si enggor pengidah man kalak parisi idampel kena kumatangku tanah si enggo iya dukna rasidurna janah kenca akur duhap enggo erpengidah matangku seri lalap kesaksinna.
Oi. Nggo bagi ia dili kala si pengidah ndai. Oi. Maka nina piga-piga kala Parisi. Kala sirbahanca kuga pelabo ibas di batanari. Sabab la iperdate kena undang-undang Sabat. Oi. Adi kala Parisi singeta undang-undang Sabat. Maka kai pelabanci ilakokan ibas wari Sabat. Maka nina kadeba bancikin kala perdosa bahan tanda sengget si bagian dai. Maka kala Parisi pe enggo lain-lain pendapatna. Oh iya PJ enggo lain-lain pendapatna. Adi kala perdosa melu banci banna tanda mujizat. Oh. Maka sekali nari nungkun kala Parisi mansinggor pengidah ndai nina. Ikata kendu maka ia mesir bahan cakam pengidah. Genduari kuga dage pengakap ndu karena iya. Endang ko kasungkunna kala si pentang deka. Oh, bagaimana percakapan kala kena. Ugua ka akap ndu karena iya nina. Terjawab iya sekala nabi. Bagenda me penandai kala si pentang dai nang dangi Tuhan Yesus. Oe, Tuhan Yesus dai nabi. Dengan tandai nama bage labo itahna Mesias, ia meraja, ia imam, ia menabi. Langka na endang catahna nabi si peseh kata di bata. Maka kala Yahudi sir kuasa late makanai ia pentang. Jadi kala kendandai lakaya te makanai ia enggo pentang. Bagenda me kerasna kala Parisi enda. Janah genduari enggor pengidah. Maka idilona orang tuana kala singgor pengidah ndai. Jenari isungkunna nina tuhukin anak enda anak tuhukin enda anak ndu si tubuh pentange haras orang tua nakape enggo ia dili mabage kuga maka genduari yang gor pengidah. Oe. Terjawab orang tuana, payo ngeya anak kami si pentang tang-tangna tubuh nari. Tapi lai teh kami kuga maka enggor pengidah ia genduari, janah lai teh kami isir bahanca. Iyang gombelin, ialah sungkun, enggo kap ia ngasup bertanggung jawab karena dirina. Nande napela bela iya. Ban biarna kala Parisi. Nah, teruskan. Baginda jawab orang tuana, sabab biar ia kala Yahudi sir kuasa sabab enggor sada ari kala Yahudi sir kuasa, maka ise ngaku Yesus raja penampat cinjajikan di bata, ipedarat ibas rumah persembahan nari. Maka biar kel orang tua nandai ialah sungkun enggo yang belin enggo tehnar tanggung jawab karena dirina bagendam kap dunina orang tuana. Maka erdandanken sieme maka nina orang tuana iyang gombelin ialah sungkun ban biar nandai. Maka isukun naka sekali nari nggo 3 kali beli gaindu nggo 3 kali isungkuni kalak Parisi endandai kalak pentang dai ban layat nanang dangi Tuhan Yesus dai. Adi iya siteh ngejanari rehna bage. Maka isungkuna dengaka sekali nari idilo kala si enggor pengidah dai jenari nina arpadanlah kam ilebe-lebe di bata maka si tuhuna nge ituri kendu sabab iteh kami sirbahanca kam pengidah kalak perdosa. Bagenda me idahna Tuhan Yesus dai. Ngalau iya karena ia kalak perdosa tahlang labo kutteh sadangan cakutteh me nai aku pentang genduaring gur pengidah nggo bagi magentes kala si pentang dai ngalau isa nungkun
nungkun kalak Jahudi serkuasa kai ibahan na bandu kugai bahan na makamatandu nggor pengidah lalap sungkuni na me labias tanda sengget ndai rebahan sa iya nguseriras piraun 10 sadakali pe tanda sengget ibahan Tuhan laya maka kalak Parisi endandai la iya ban enggokin ipemersik di bata pusuhna maka enggo pe idahna lalap isungkunina maka seteruskan terjawab iya enggo kap kukatakan man bandu tapi lah bagi kendu engkai maka isungkundu dengaka entakin kampe sura-sura jadi ajar-ajarna bagenda menina kalak pentang dai adi lalap kelesungkunina entah tutus kina tena entah yakakin petena jadi ajar-ajarna tena mamage maka merawa kalak ndai manbana janah nina kamlah jadi ajar-ajarna kami ajar-ajar Musa kap si eteh kami di bata ngerana arah Musa tapi karena kalak si katakan du'e lai teh kami entah ijanari iya lang teh na ngejanari tapi lakap na bagi si ibas perukur nandai si teh ngeise nande bapana si teh nge iya janari laya teh bagenda mekala parisindai ngaloi kasing gor pengidahe mejin kap adila kini teh ndu ijanari are ngugedang kal cerita name mejin kap adila kini teh ndu janari are sedangkan enggo ibahan nama tangkur pengidah si teh maka dibata labo megikan kalak perdosa kalak simpehaga dibata dengan singikutkan peraten nange ibegikan bagenda nina kala si pentang dai nai nari langa pernah si begi maka lid sekala ngasup empemedakkan mata kalak pentang tang na ia tubuh nari adi lakin ia ibas di bata nari labu yang ngasup berbahan kaipe enda ibas pusuh kalak si pentang dai Nikodemus dia milik bagenda pusuh nari ngoidah na tanda-tanda sengget si bahan Tuhan adilakin di bataras iya labu yang ngasup berbahan tanda-tanda sengget ngulit bas kalak pentang dai pi bage adilakin iya ibas di bata nari labu yang ngasup berbahan kaipe maka kuat kal kesaksian na kalak pentang endandai me 3 kali lah kap nduya ia dili kalak Parisi lalap seri jawabna layam biar pengerana sab nanggo jelas kal mata nandai perpengidah maka di kita pedinggo jelas lo kita biar-biaran ngatakan cak uga dalam nama kita barenda mau bage tapi layam biar maka seteruskan ngaloi kala Jahudi serkuasa tubuh dunari pekam ngor dosa janah kam ipelin-belin ibas dosa jenari ia jarinduka atendu kami kenca bage ipadarat kala Jahudi serkuasa ia ibas rumah persembahan nari ipadarat bela latina guapi maka sitruskan ka pentang ibas perukuran berita karena kala si pentang dube ipadarat ibas rumah persembahan nari sehman Yesus endama si hinanakel adi barenda ipadarat ibas rumah persembahan nari tapi labo masalah bas kalak pentang dai lang orang tuana pembiar kal ngendai iya tapi ia sendiri kai kelpela nalit kebiaran maka ngusuh berita karena kalak pentang dai ipadarat rumah persembahan nari man
Yesus. Maka asum jumpa Yesus ras iya. Lai peturut di bata, la itehna isaya mabage. Sabnai katakan nandai bas ayat 12 nungkun kala ndai ijada ge iya erjabab ia laku tehnina. Katakan bujur pela tehna kuja. Tapi lai peturut Tuhan Yesus jumpa ia ibas kulihi berita karena kalak si pentang dube ipadarat ibas rumah persembahan nari sehman Yesus. Maka asum jumpa Yesus ras iya. Jumpa Yesus iya. Nina Yesus man bana. Tekin kam man anak manusia si isuruh di batai. Endam pertanyaan Tuhan Yesus man kala si nggomedak mata nandai mabage. Tekin kam man anak manusia si isuruh di batai. Kainina erjabab iya opa katakan man bangku ise iya gelah aku tek man bana. Lalit sitik kelpe ibas pusuh nandai ibu ni kena. Ise kinia nina erjabab biya opa nina. Dakam la tandai na Tuhan sendai me. Opa katakan man bangku isa iya gelah aku tek man bana. Ence ngalo Yesus man bana nggo kap iya idahndo iya kap singrana raskam genduari la peturut di bata la iya tandaina. Nina kala ndai Tuhan te nge aku jenar jimpuh iya ilebe-lebe Yesus. Kain de tujuna kitab tenda ndai kain de tujuna gelah kita tek kai si ibahan Tuhan Yesus ndai ipetanda kena dirina gelah nak banci kita tek man bana endandai pinakit na lebe pepalemna. Maka lakabu peturut na pinakit nandang ca malam. Ras Tuhan Yesus ndai kape itandaina sekinia gelah te aku man bana la gedang jalan ceritana sekin di bate laya bagi Firaun sekin di bate la aku tandai engkakin maka harus kubegi kenia endalang sekinia gelah na aku tek man bana. Kain de kuncina tek mabage melana kabo sidarami ayat na ayat 3 ayat siapa yang makan na banci karikualo Tuhan Yesus lang adi nakala pentangin anda isi kinia kulihigia. Maka asum jumpa Yesus ras iya nina Yesus man bana. Kelengan sa pertanyaan Tuhan Yesus man bana. Tekin kam man anak manusia si isuruh di bata arah kerinana perbahanan di batandai. Tekin kam mabage adi piraundai lah ya tek. Makan tahlatih dia kap nungukuri sa piga-piga karinggo sidahilah kade-kaden talaya te engkai kap ndu ban ipemersik di bata pusuhna 10 sada tanda mujizat ilebe-lebe piraudai laya te enda sada ngenca arah ia pentang dai banci arah termulia gelar di batandai
entah ading ko pinakitan kita lanai bo siakap termulia di batandai bas geluh ta. Adi kalak pentangin dandai teridah kuasa di bata ibas kegeluhan na pentang iya mindo rusur dahin na. Tapi enda mengalat peraga ngit kita jadi alat peraga. Oi. Tridah kuasa di bata ibas kegeluhan kala si pentang dai. Bagai pelalap pengadili kala parisindai ia laya surut ngasa-ngasa ipedarat rumah persembahan nari pe. Laya surut. Maidah Yesus kapndu. Makalah peturut na lateh na ise Tuhan Yesus sundai jumpai na denga iya. Maka sada pertanyaan Tuhan Yesus sundai peman banta. Tekin kam man anak manusia si isuruh di batae. Enda Tuhan Yesus sendiri reban pertanyaan nama bage. Enda kama penungkunan na sendaman banta. Tekin kam lam-lala. Tekin kam man anak manusia si isuruh di batae. Terjawab ia, opa katakan man bangku, ise iya gelah aku te man bana. Menggo gua ngata kenca pusuh tandai pe tenang kal megi same ise kinia gelah aku te man bana. Ngalo Yesus man bana enggo kap iya idahdu iya kap singrana ras kam genduarie nina kalak ndai oh Tuhan te nge aku jenari erjimpuh iya ilebe-lebe Yesus isembahna Tuhan Yesus ndai nggo teridah kuasa di bata ibas kegeluhan kalak si pentang dai. Uga siakap lit penungkunan ta enda gedangkal jalan cerita nandai tapi sada andai siku ukurkan gelah kami te labuban buina perbahanan di bata man kala si pentangin dandai tapi banci ya te kita bancing ko melala kata di bata si begi melabo kamdu kita bagi piraun nggo ipemersik di bata pusuh nandai laya te nggo pekiam bangsa Israel ndai aya kina dengar bangsa ya gedap kerinana. Tapi kalak pentangin dandai sekinia gelah te aku man bana. Maka isembahna Tuhan Yesus ndai. Lit penungkunan ta kuakap si baca saja pendandai pancing siangkai. Maka kitab Yohanes sendandai tujuannya gelah kita te endang cakata di bahata mari ras kitar toto Tuhan Yesus ngatakan bujur kami banci ibegi kami perkatandu uga kuasandu ibas kala si pentang tang na tubuh nari. Tuhan Yesus labo setiap pinakit kita dosa tapi pinakit kalak pentang endandai gelana banci teridah kuasa di bata ibas geluhna. Tuhan Yesus ertoto kami ngatakan bujur man bandu banci begi kami uga kalak pentang endandai te. Tuhan Yesus ertoto kami adelit i tengah-tengah kami enda lenga ka ia te man bandu berikanlah nusur kemurahandu gelana banci ikecap na tuhu-tuhu nggo te iya man kai si ikata kendue te iya arah perbahanandu
nang dangi si jadi ibas kegeluhenna. Tuhan Yesus, enda me pemindon kami, pasu-pasulah perpulungan du enda, gelana banci pusuh si idah du isurga nari Tuhan, idat nakai jababna, ban kam di batandai si ngelayani ia. Bujur Tuhan Yesus, iteruskan kami ibadah kami enda, kame masu-masu kami. Amin. Engkau kam te lah kita sada pisin jawab saya. Engkau kam te Yesus ema di bata darat na kam kari rumah persembahan hari. Oh gue tapi ini nasi pentang daguan ina Yesus kap sirbanca akur pengidah lah sitik pekurangina ngaku jelas iya itak na perisikona manhadapan kalak parisi layam biar kain desi alamin andai turiken naman jelma sinterem dai man kalak parisi nda pe katakan na ngodage kam te Yesus ndai di bata jujur sindekan nomor 20 siwa anak Allah Yesus namanya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup, sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tak dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Lit atendo saksi uga kam naing ngaku Yesus ndai jadi di batandu adi kala si pentang dai tahna perisikona pedarat kari rumah pertoton nari lah yang biar kita pitalit ka pengalaman ta ancaman baci kangen si saksi kan icenda uga kita naing ngaku Yesus ndai jadi di batata dit kami saksi ngalit adilalit si teruskan muji Tuhan nomor 355 mencejekai sebegikan kata dibatasi perdoakan. Kekalaku magi sora Tuhanku, aku nggo ite pandu guna rencanandu si mulia, ku endeskan geluku mandandu
rajaku, kencaku bagikan katandu man bangku. Ku tetapkan geluhku, ibas rencana Tuhan, sedoni dan kemuliaan-Mu. Sebagikan kata di bawah. Ras kitar toto sora di bata kami ndai enggo ibegi kami eme singata kenca o anakku dosandu enggo ia leme simbre kenca jaminan man kami maka enggo kami ipula hindu ibas kuasa setan nari genduari kami ngeluh ibas kerajaan Tuhan kami Yesus eme di bata kami ibere kendu pengajaran du ku perjanjiannya endah iakui kami tapi labu guna kami saja tanggung jawab kami gelah ipesah kami man kalak si deban gelah kalak si deban pe ibeginaka maka Yesus kapsir kuasa ngalemi dosana Yesus kapsir kuasa mulahi ia ibas kuasa dosa ras kuasa setan enari adilah iturikan kami ibuat ndu mekari pengajaran duenda iberikan ndu man kala si banci banda untung kini rajan di bata sebab kami enggo untung di bata ndaipi untung ka ngatena iya maka sekali nari ertoto kami man bandu iulihi kami kuta pitung besi bagi pe kuta bulan jahe endama pedua kalikan kami berkat iturikan kami man anak kuta enda gelar di bata kami ndai ijanari ia merendang geluh ise simbreken kesah kegeluhena makap Yesus Tuhan si enggo pernah kamreh kudoni makar toto kami gelah ipasupasundu katandu si enggo ia murken kami ndai labu gegeh kami erban caturah tapi eme gegeh di bata ban bebandu ngesituhuna isuruh ndu kami suruh ndu berkat bagian kami nuri kenca kel ngenca cara di bata ras gegeh di bata ndai kame si banci anak kuda enda te maka Yesus ekap di bata dung nangaku ia ras isembah nakam kartoto kami Tuhan kami Yesus pilihlah piga-pigalah gia ibas anak kuta enda singgo tetap kendu ia bengket kubas kini rajan surga gelah nalit gegeh nate ban penjemba kesah si badian dai kari dung na terang man bana Yesus ekap di bata dung na ibanna perpadanan naraskam enda menjadi Tuhanku itading kena kerinana sila di bata mekap musuh pertendin nandai ibas berengi enda me kami berengi si terakhir toto kami taruhkanlah biri-biri indu sila bengket kubas kandang asuh-asuhan gelah na pulung ia ibegina sora permakan nandai dung nate iya yendeskan kami dua kuta enda kerinana petim si berkat gelah na ikawali indu perdalanan kami lah kami jumpa bahaya jagai kami ibas kuta enda sangat ersembah man bandu gelah musuh mekegela pendai lalit gegehna ngambati anak kuta enda nembah kam di bata sinepa geluh nandai bagai minggu sireh ngoka icakapkan kami kuta bulu berkat kami ku kuta enda guna nurikan gelar Yesus sebab mesi tandai kami di bata sinampati geluh kami ndai maka mindo kami gelah kesasi badia leben berkat guna pesikap sa pusuh anak kuta enda banlah Tuhan Yesus gelah lit je pusuh Lydia lit je pusuh sida-sida Ethiopia lit ka je pusuh Cornelius singgo itimai nakin berita si baba kami ndai
Gelah sanga kami kari berkat kukuta enda, ngolit kalak si ngalo-ngalo kami. Mekam sinuruh kami, adi alau kena kami, alau kena memberi tandu alau kena mekam sinuruh kami. Maka kawali kami bas perjalanan kami, bagi pendahin kegelapan, ibas kuta buluh endah, ibas gelar Tuhan Yesus di bata kami sinuruh kami berkat kukuta endah. Lawuslah engkau di tengah-tengah kuta enari. Bujur Tuhan kami Yesus, bagikan kami kasora di bata kami dai, talangilah cuping kami, ras banpe pusuh kami te. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ngortoto ras ngatakan bujur. Amin. Mari sibuka Markus pasal 4. Ayatna 35 mulai. Markus pasal 4 ayatna 35. Koidah ndu ipejeneng Yesus angin si meter. Karabun ibaswari sindai. Nina Yesus man ajar-ajarna. Takule parah. Maka itadingken kalak ndai jelma sinterem. Inangkihi ajar-ajar perahu singgo idatasi Yesus janah berkat ia ras. Perahu-perahu si deban pelit ije. Yesus arah pudi ibas perahu yang parkena takalna ibas kalang ulu jenari tunduh pe ia. Paksa rembus angin si meter, ras galumbang si merawa. Iombang ambing kena perahu dingen lau pe bengket kubas. Maka inget diajar-ajar me Yesus nina. Guru, lakin ku terapi ukurundu amin bende pe kita. Keke Yesus isergangina lau bagi pe angin dai. Nina sinik jenari nina man lau jendanglah. Maka mintes angin dai ngadi. Janah lau dai pe enggo jeneng kal. Jenari nina Yesus man ajar-ajarna. Engkai maka kambiar kal. Langakin kam te. Reh biarna pe kalak ndai nina sapi-sapi iya. Isikin dia iya. Maka angin ras galumbang ngikutkan katana. Ya. Sulihika. Karabun ibaswari sindai. Nina Yesus man ajar-ajarna. Ota kule parah. Bagiri. Maka itadingken kalak ndai jelma si enterem. Ya. Jadi lakin kap ndutah Yesus kai kari si jadi di tengah perdalanenna. Adi ya di bata mata kenama tak kena ngakarilit galumbang ras angin si meter jadi. Tapi lah katakan nama najar-ajarna. Bagaimana? Iya. Maka labu katakan Yesus krina naman banta adikut kendu aku baginda kerjadi. Baginda kerjadi lah katakan nama. Iya. Si peduakan kah? Ijenda enggo bantuhan Yesus iperserap na ajar-ajarna ras jelma si henterem. Ya. Lanai ia ras krinana. Maka ajar-ajarna ndai ngesi babana nangki perahu tading kena jelma sinterem. Engkai maka iperserapna. Gelah ngulit bedana mau begiri. Lit kari singajari, lit kakari si nampati mau bagi. Encikai katolen dindu. Gelah na ajar-ajar nandai kari tambah pengalaman na. Idah na kari tole kuasa Tuhan Yesus. Maka ayat si terakhir ndai ingat dukang gua nina. Isikin dia iya. Apa kari turah ukur ajar-ajar mah? Ya, kam pernah dengar kap mendurukur isikin Yesus indah? Entah gue mentok iya juru selamat, nasabkan dosa. Lanai pernah kam rukur
isikin Yesus enda. Sebab melalap ngelabu sempurna penandita mah. Tuhan ajar-ajar pe nggo melala kalau ngitan dena Yesus. Tapi ijenda gua nina isikin enda dia. Enda majar-ajar. Lalap dengang ia rukur isikin Yesus iku sembah asa jakin kuasana. Maka ningkundai kam rukur dengar. Pernah dengar kam rukur? Entah nggo kenop saja ia. Yesus ndai babana kita ke surga. Yesus ndai dasar kena dosanta. Pulahina ibas kuasa gelap. Lanai tambah kam rukur isikin dan dia. Adi ajar-ajar setiap si jadi bas geluh nandai gua dina isikin enda dia. Iya. Nungkun kaku. Kita nggo jadi ajar-ajar. Entah jelma si enterem. Iya, adi inggit kam jadi ajar-ajar. Gua iya. Perserap Yesus makam sekali ya. Lanai bagi jelma si enterem. Tapi dilakam kita jadi ajar-ajar, jelma si enterem. Jelma si enterem melandi dah nakai si jadi tengah laut mah. Lakai dah nak kuasa Yesus sinik nina, sinik laut ndai. Lai dah jelma si enterem cerita nganca begina. Tapi ajar-ajar punya pengalaman idahna kel sangang ngerana Yesus ngadi angin ras galumbang dai. Apa yang pilih lu? Jelma sinterem kam entah ajar. Tapi li resiko na ya. Ajar-ajar harus tadingkeun jelma si enterlan banci seri. Iya, si peduakan kayak kak. Jadi kebiaran di ajar-ajar. Ma jadi kebiaran dari. Tapi ulah kam lupa marah si Yesus nge iya sada perahu. Tapi jelma sinterem dai melayar si Yesus. Maka nikundai apa yang pilih tu? Iya, saban jika memon kita rukur ngikutkan Yesus enda pasti karlit persoalan. No bageri. Nggo lagi ikutkan du Yesus lagi lit persoalan dunia. Lagi lit penakit. Lagi gutul anak-anak. Walakin sulit ekonomi na. Engkai kak du maka Yesus enda rususi salahkan mah. Ading ikut Yesus karena berat. Doni lakin berat. Iya, madua na ngejadi ari. Basia pelit penakit, basir kini tekan pelit penakit. Saja sir kini si ajar-ajar ndai sada perahu yar Yesus. Jelma sinterem ndai iya ngancabas perahuna. Maka sa ngajadi agin meteras galumbang kujaka mdunderku si laje Yesus ndai. Nandoi nama bagiri. Oh, Bapa sampati kami nina. Adi ras Yesus ya gua. Oh, elit sinampati iya. Maka ni kunde mana kam pilih? Tetap atindu jadi si jelma sinterem. Entah jadi ajar-ajar kam. Ada jadi ajar-ajar harus lihat pemisahan. Lanai banci kam seri. Oh, kan ipandangi nak karya aku, pastilah. Malaksa anggo serap. Adilah kita serap dah kam seri cara pikir tamu bageri. Iya pe bagai kang, kita pe bagai kang bagi. Iya. Maka di kami suruh cerita ras pemuda teh nukiban kami contohna bagi bebek ras burung elang ningku. Burung elang ku jaya terbang. Tinggi mah, tapi piga si terbang. Enterem tak siti. Bebek piga. Enterem, tapi bas kubangnya lalap ku jape ya ras. Kuek jakubang ku jaya tapi burung elang lah. Tapi menyendiri ya. Ulah kakar menyendiri kita maksudna si kunci ka kamar talabu bagi. Lah naik kita serira jelma si enterem. Ya enda ke me perserap nari. Selanjutkan kan anjar-anjar. Ya. Perahu si deban pe inangkihi ajar-ajar perahu singgo idata si Yesus janah berkat ia ras. Ya, patuh ajar-ajar mah. Maka disuruh Yesus kita berkat, ras nge kita berkat. Oh bagaimana? Ciguanina perahu si deban pelit ije. Dua mah, tapi lalit Yesus ibas perahuna. Ayat 37. Yesus arah pudi ibas perahu Yang perkena takalna ibas kalang ulu jenari tunduh ia.
Ya bandia jadi manusia malit batas gegeh nama. Ya maka kita pasti sekap latih ilau sekitar PI perlukan kita istirahat. Lalu kita kiam lama Yesus bageng. We tunduh ya. Paksa ini na rembus angin meter ras galumbang si merawa sangaya tunduh dai. Iombang ngambing kena perahu dengan lau bengket kubas. Maka ingat diajar-ajar me Yesus nina, oh guru, lakin ku terapi ukurundu, amin benne kita. Iya. Maka ning kundai sebab gelaula karitura bas purukuran nina Yesus ku sertai. Adikku sertai kaya maka jadi dagi bagenda. Lit persoalan geluh, lit kebiaran bagi, lit penakit. Mabanci karitura bas syukur utama. Enda Yesus kalau dia nuruksa. Patuh hajar-hajar. Ras kaya berkat. Tapi jadi me tengah dalan kai. Galumbang ras angin si merawa. Iya. Ulah kersyakap adi Yesus menyertai aman kai pelalit. Balik ceritaku baru dengar mulih kami perpulungan Lomangir mah. Entam kalak motorku. Nek kereta balap ya 2 kalak. Sada pintu sebelah kanan, sada lampu sebelah kiri. Mulih pelayanan ya. Nina Yesus lawuslah kamu. Kusertai nina. Adik kusertai kaya lagi bagan tam kala. Mabanci begitu rah. Ingat duka Paulus ya. Nina Paulus gua kak. Ijaba pe aku jumpa bahaya. Bahaya bas kalak jauh di nari. Bagiri. Bahaya i laut nari. Bahaya darat nari. Telu puluh siwah kali aku benteri kalak Yahudi. Mau bagi? Sekali aku bas laut terapung-apung, pecah kapal kami. Engkai dagi maka jadi hendak di Yesus berjanji menyertai. Bila ulah kare konsep tak salah. Banding persoalan kalak Yahudi maka layang git ngalokan Tuhan Yesus. Adi yakin Mesias meturna pula hina kita ibas pemerintahan Romawi nari. Lalap konsepna. Kampe rasa aku bancing bagi gini teken. Hina Yesus menyertai. Maka di bagian jadi kecelakaan dah kamu. Labu suruh Yesus kita PI ngadilah kita. Apa aja bagaimana? Engkai maka dagi mulih kakak erneng kuka kita pelu. Nguka naik tensita. Lah suruh naik. Banci begitu rah. Iya. Jadi lihat kini seran adi berkat kita Yesus. Lihat. Tapi tanggung jawabin nama. Iya. Moga kui dah sangantam na menggo. Kebiaran ku sada ngenca. Rahkan cakari motor berastagi nari te. Aku belok kujen dan naruh kenditra. Rahkan cakari motor berastagi nari. Gilas nasi ngentam motor kendai. Menggo berurusan ras polisi. Tapi lah. Keke ya mis. Sorong na kereta na laus ya. Ia kasih biar. Ban iya si ngentam. Gue enak nih. Kulanya ku aluin apa. Angkat kereta tanina. Masartai nama. Iya. Gelah na ulan lingkup gua nintandai konsep takari bagi konsep kala Yahudi. Jadi ngikutkan Yesus senda lalit kai kelpe jadi persoalan. Intam nakam kari mundur kami se. Bagaimana? Sedang kas kelar takuli. Ayat 3 kita ndai ayat 30 kulih. Yesus arah pudi ibas perahu yang perkena takalna ibas kalang ulu jenari tunduh pe ia. Paksa rembus angin si meter ras galumbang si merawa. Iombang ambing kena perahu dengan lau pe bengket kubas. Kuaka diogen dukari enda labu situhuna pendahin biasa enda. Labu alam dai situhuna tapi ipake setan dai kit alam dai. Guna ngambati Tuhan Yesus balik ke rejenda selamat kena kalak si kerasukan. Iya. Maka ulah kamu lupa. Adi laus kita RPI lit jahman rebutan ibas cengkraban setan nari. Melo kam dukem setan. Melawan nang kam. Iya. Ulah karya kam dulalit. Berarti adina aman krinana berarti lah perang. Adi perang mela aman. Saling perang mau bagi hari musuh darah minaka kelemahan ta kita be bagi ka mau bagi diri perang iya maka ning kundai labu alam dai si merawa tapi ipake setan dai alam semesta si tepat Tuhan Yesus dai
Maka ingat diajar-ajar me Yesus nina. Me enda muntung nama. Adi ras kita je, me banci ingeti. Uwe. Iya, gua nina, oh guru, lakin ku terapi ukurundu, amin benepe kita. Lu kaya mindu penampat pe. Salah kena Tuhan Yesus. Maka bancing bagian kita. Jadi persoalan salah kenduka. Adi bahasa Indonesia na tendukin, engkau tidak peduli nih nah kalau kita binasa. Iya, bancing bagian dah jadi bahasa geluh tu. Li persoalan reharit penakit. Lukin dia Tuhan Yesus pe. Hendak pak penanda mengko bagi jadina, lu sampatina. Mau bagi kala Israel mah. Lengan darat Mesir naring gurah kini seran. Ma bisa jungut-jungut. Pas padang gurun berbagai kang, jumpa kalau pagi bukan jungut-jungut. Iya. Gelaulah kita kari bagi. Tapi gua ni najenda ke Yesus. Iya, ndai tunduh ya mah. Ku tambah sithik. Jadilah mempan Tuhan Yesus gelumbang dai. Oh mah, tak hendak delit gelumbang, apa gere? Tapi tunduh iya. Engkai kap maka tunduh iya ya. Tak nakang dai kai kari si jadi. Ulang kita lah kak setah kai bis terjadi lebih, tapi ngu biarin kita genduari nari. Ugalah kari, anak kanan dangi sekolah, nang katamat kailah kardahinda, lu tak dukari kai si jadi. Yesus tak nakal. Tengah dalan kerah magalumbang. Epi tunduh iya. Waktu si denda kertangkap ma aku isik sama ipakukan ma aku. Tapi lah pernah iya mencedai geluh nandai ma istirahat dia. Iya. Kai kinerti nalindu. Adi si tandai kap ndu Yesus si tunduh ndai si bas kabenda ngadapi gelombang dai malah kita biar seri ka bagi. Ngukai kin bedana. Iya ibas perahu ajar-ajar secara kula. Endang ku jenda ya tadi. Kai si jadi nai pergumulan gundari pe jadi kang. Gua di ngasup Yesus berjendang sa angin rasi gelombang dai. Gundari dia mengasup. Bagaimana kak menduturah kini teken tetiku. Aku belajar nge ya, tapi ku coba kene. Di bataku dai. La beda di batangku ras di bata bangsa Israel si tudur kentongkan du Musa gelah kerah lo merah henda di bata kundai bagi makun jemaksa ngukaikin kita bedana ya ma tergantung pusuh dundai mah iya nggo enda di bata dundai maka dit kari persoalan dudoni nggo ditahan dulah sibas kami uga gegehna ma tunduh ngakam dalam naik kita tunduh ngukur kerja dung nangko naik tensi. Lau ka baji KIP panduara naik tensi dundai bagi. Tetap kang ke penakit DJ. Tetap kang ke persoalan lu terdungi. Engko di lu terdungi tunduh kenin. Ndak kasih bahasa kundai timai karya keke nak. Oh, dah kabinya dulu me keke ya bagi. Tapi ku akak di bogen du Injil si deban film nagis tonton dah kam jaruki dang de belon dendar bagi hari. Usaha kena sip Tuhan Yesus dai ngasa-ngasa kari iya nderku serko medda iya maka bancing pediat nak kami sangana barsangana kam sibuk gua galah bagenda bagi maka ingat dukan nandai Musa mau bagi hari susunna anak nandai gua dekahna wedung nalanai tersusun ngandung lah lebih bagi kersorana dung nandesken go di batan nari cabaan sin nalamat kenca ombakkan maah de iman lang gua kan dundingan nalamat ombakkan kulau terkam buaya lah kari bagi hari tapi itulah iman iya iman anak teman Daniel mah Sadrak Mesak Rasabet nego adi ngasup di bata kami nak pulahinang kami tapi di lape ngasup tapi lape kami pulahina gelah tendu bagi min kandunin teman setan dai menggir-girnya kiam perbulangan dua lagi kita kan timai nak dah kam janji Tuhan Yesus satu orang selamat sekeluarga diselamatkan ku timai dah kam tarik nak kari perbulangan kuara indumi endang ngandung kak kita mah lo aku dah kita kan aku lah nekel ku tanah labu kaya tu bagi penindu lang tak kalah yang cak bagi ni tandai bagi
Begini dengan rusur bagi hari. Makan ni kundai. Cubakanlah. Kini tekan ini mencubakan maka tak nukari jadi entah lang. Anak gutul. Cubakan bagi. Tuhan bagi nanti Musa dai. Ading ku kuajarkan pe dah nunggu 100 kali ku ajarkan lu jera-jera. Enda kundeskan man bandu. Kutimai kam keke. Iya, ekonomi ku ini bagi Tuhan. Elah kali laku lang kutimai. Iya, iman. Langi jakan duka resina nami te ku ya duni enda. Adi dosa tak kal ngenca sasapkan. Nime ku surga. Ma menderita teku. Tak kaya dia persoalan lah, penakit lah, ekonomi, gutul anak, perubatan. Sedak lah ya maka gua dina lalit bedana raskala silar kini. Tekan ia pe mengeluh, kampe mengeluh. Padahal Yesus bas perahundu ya. Iya. Ku lanjutkan kak. Ayat 30 siwah. Keke Yesus. Isergangina lau bagi pe angin rai nina. Sinik. Jenari nina man lau. Jeneng lah. Maka mintes angin rai ngadi. Janah laun rai pe enggo jeneng kal. Apa yang dupa Tuhan alam semesta man setan asangkan man Yesus. Padahal ini pakai setan kelia mah. Pakai setan di angin rai pakai na gelombang rai guna ngambati perdalanan Tuhan Yesus. Tapi kencana Yesus sinik dina tunduk mis alam dai mah. Tandai na enda sinepaku. Kita ka rusur si gagal nandai. Yesus si cembang dundai uga gancang na kuasana. Gagal ka rusur kita. Lang alam semesta tidak pernah gagal mengenal penciptanya. Ingat dosa ngamati kayu persilang mah. Matahari pelapang bersinar mencidahkan sinar salna. Karena dia kenal ini penciptaku lagi menderita karena akibat dosa manusia. Aku tidak berani mencidahkan sinar sal. Melaya gagal mah. Iya. Kelet DP bagi kangari. Melala dendu mah. Kita rusur si gagal. Ulan lah. Keke Yesus isergangina lau bagi pe angin dai nina. Sinik. Jenari nina man lau dai jeneng lah. Anak si gutul ke banci kersinik nina mah. Jeneng lah lalap kem gutul mama andang gula surtoton me banci mah. Maka pakailah kini teken dundai bagi. Nda di batakun dai. Me tenang kam kering geluh. Ku lanjutkan kak. Ayat 3 kita 40 mah. Jenari nina Yesus mana jara-jarana. Engkai maka kambiar kal. Encik gua dina. Lengakin kam te. Maka karineun perdalanan geluh lu. Setiap kali kambiar. Martina late. Lah bumbiar kari lewat pe motor tancap lewatkan saja lalu kebiaran. Lu bagi maksudnya ya. Biar jenda maksudnya pergumulan geluh dundai. Reh penakit, reh persoalan. Tak kai gia, ngok kambiar. Martina, wete penindu nina Tuhan Yesus gua. Lah bukan te. Iya. Yesus dai me tandai na ba nama? Kampi ni kundai, adi tandai ndulah sibas kami seri kelenda. Lalit bedana, lalit 50% ca Yesus sibas kami lang. Seri ini oknumnya. Ras dibatasi pekerah laut merah. Ras dibatasi ngatupkan mulut singa mendaniel. Seri kele. Iya. Gua sibanya. Seri dage. Esoke kata truhen. Jenari nina Yesus mana jara-jarna engkai maka kambiar kal. Banci kak anak-anak go tamat lakar dahin biar mau bagiri. Sekolah pekari kuliah biar. Lengakam te reh biar na pekala andai nina sabi-sabi iya isikin dia iya maka angin ras galumbang ikutkan katana wengkai maka kandung biar kala endan raya badia maka la Yahudi lit padan sindekahna padan sindekah me katakan na kita Mazmur maka dibata ngencang ngasup pejeneng ugup-ugup lau ruku raja-raja nai berarti endah di batan dai si sergang kami dai mas sergang nandai hari guru sini kamji binasa kita nina nggo tengah-tengah na kepekan
Maka biar ia, sebab kebiaran kin jumpa ras di Batam ingat do Musa mah. Krinana jumpa ras di Batam biar ya. Iya. Maka guru turah kini tekan kalakenda, sekin endan dia. Adi bas dina Mazmur angin ras gelumbang di bata kan cabaci bejeneng sa. Endanit gelarna Yesus bas perahu kami enda medemkan dia. Ngeranangan saya sini angin ras gelumbang dai. Ya. Sekin dia. Iya. Kuakap endam tujunna. Gelas setiap jadi bas geluh dundai. Nungkun kam sekin di batang kundai. Sekin Yesus iku sembah dai. Dosa aku enggak jelas. Iya, dalam hal kaika. Isikin enda dia. Tutup kita. Enda me di bata kami dai. Di bata singrana man angin ras galumbang sinik jeneng lah. Mis ngadi kel angin dai. Ajar-ajar dung narukur iya. Isikin dia iya. Bandalam pengetahuan ajar-ajar di bata kap sinepa langit ras doni ngencang ngasuk pejeneng sa galumbang lau si galang bagi pe angin si meter. Enda bas perahu nandai me Yesus sila itandaina. Me di bata simbarenda ngkerahkan laut merah. Maka banci bangsandu bangsa Israel redalan ibabu tanah kerah. Banci kami bagi ajar-ajar enda. Sada bagin ku tandai kami Tuhan Yesus enda jelas maka ia sinasapkan dosa kami. Tapi pernah dengang kami rukur sekin dia Yesus iku sembah maka mindo kami Tuhan kami Yesus. Tambahkanlah penandai kami nang dangi kamu. Gelah amin narepe kari galumbang. Entah kai gia si jadi bas duni enda itandai kami di bata si bas kami ndai maka seri ras di bata si bas perahu ajar-ajar ndai itimai kami kam ngerana dung nasinik makari krinana tak kai gia kebiaran duni enda sebab biar kape kami labu kalit dalam purahna maka sampatilah kami gelah enteguh kini teken kami ndai lengape idah kami penampat. Lah kami jungut-jungut bagi kala Israel, tapi itimai kami. Kata wari kari di bata kami ndai ngata kenca. Sinik jenenglah. Dung na ipuji kami di batang kundai. Kainari kebiaran ku ngikutkan ia. Tuhan Yesus peturahlah kini tekan kami. Gelah naseri bagi ajar-ajar ndai. Setiap jadi ibas geluh kami ndai, idah kami min kuasaan du simbelin ndai. Dung dan teguh kini tekan kami. Lah kami monce tak kai gia si jadi. Dung na idah kalak si deban. Tuhu enda mekala si kini tekan ajar-ajar Tuhan Yesus dai. Isembah kami kam di bata kami. Italangi kami pusuh kami. Suankanlah kata dundai kelah turah. Bujur Tuhan kami Yesus ngudung kami. Ersembah man bandu ibas wari enda. Tisinari mulih kami ibas ingan enda. Toto kami gelah damai sirahna ibas di bata kami narindai. Kap Tuhan Yesus singgo berekendu kesah sibadia bas pusuh kami demi kami sekala-sekala. Sebab ingan cara banca beda kami raskala si deban. Lid di bata kami simbreken man kami kemalemen ati ngeluh. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ngurtoto ras ngatakan bujur. Sindekan kepada Allah beri puji.